Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata namanan sa kanu programa tano pagkapanggay sa kanu muhadara Islamiyya. Sa pagkampaganay na napapalangkapan ko, isalam ko sa kanulang-ulangon dan o pamakikinig sa kanunya live tano. Panganintano kanu Allah Ta'ala imambahagya tano sumaana no salam. Makwata no sukalintad siya sa kanu lakita no akapadtatagapaday. Kalintad siya sa kanulusod o kita no akapandadalpa jalamang ko sulang-ulangon sa kanu siya si doktoran niya katawang ko sa may bagilis kanin si Haji Jalaluddin Daud na salam sa kadok tama din sa kanulang-ulangon pagilay sa kanunya live tano jalamang ko sa kanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabab sa kanunya mga pagalisya kanu agama Islam na naapiangin dan ikapagkabisi na manisa na sabab sa kanu masuliya sal kita no na naisita na pakatunay tano sa piananing kadan mga makempet ang mga oras mga paido ang mga oras na makatapanay namin sal kanu so kawagi po sal kami. Kagila kami ito mga pagalisya kanu agama Islam na yako makaanggesal kanu sa kanunya ba ako tika tapi mga gambo ang mga oras na makipantag sa kalbihan o piddaluan niya kapjambayang. Kalbihan o piddaluan niya kajambayang ando so balasin so pahalanin. Katawan tanong isambayangan niya mga pagalisya kanu agama Islam na nyadam ba imaduddin yani mana na yaram ba ipulaw so agama kagila kayaram ba ipulaw so agama ndoran kaadanin na yanang ka pinatindaga so agama nangka na ndor mambo ika awanin ndoran diningka kanggalwaklon na yanang ka manan dapat tindaga yanang ka ginabana so agama nangka. Kagila kami ito na yasya pagampaganay na kalabihan na piddaluan niya sambayang. Marakal mga kalabihan na kajambayang pagampaganay na as-salatu sababun fi istiqamatil abd ala awamirillahi ta'ala. Sambayangan niya mga pagali namin siya kanu agama Islam na nanyarin ba kasabapan atau kayaba isabapan kadiniduan o ulipan siya sa kanu mga kasubuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maana mga pagali siya kanu agama Islam na susambayang na tanha sahibuha o tunha sahibuha anil fahsya'i wal munkar. Yame ito na kasapalanin so kiguan lun. Yani makna so tawon to bersambayang nakasapalan o sambayang ato sa kanin siya sa kanu kasikanin sa kanu mga fahsya. Yani makna na sa mga garbag mga sa kanu mga ulama na yani lang kinamaana na fahsya na niyaba piddaluan niya akabazina. Yani mana naglang-lang nagarbakan kazina magitan indosan siya sa kanu nalabi to Rasulullah magitan iso kulumata indoransan tangila na sabab sa kanu kajambayang utaw na kasapalan so tauban to sa kanu kang garbakin sa kanu mga toba ang mga garbakan. Mga garbakan mga ungkir yani maana garbakan di paka di kalinyan Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin tanda na kinadaron Allah subhanahu wa ta'ala sa wa aqimis salata inna salata
tanha anil fahsya'i wal munkar. Inisugun Allah subhanahu wa ta'ala ikajambayangannya kapajambayangannya kagila sambayangannya na yaning kataganinya atau kayanin yak tanggan Allah subhanahu wa ta'ala sa kapajambayangannya na ini payag Allah subhanahu wa ta'ala katagan na sambayangannya na tanha anil fahsya'i wal munkar. Nyadamba ipakasapol sa kanutaw sa kanugalbakan ang mga fahisha. Mga galbakan anturang ba nalabit tanon to ninimanan so kajina gagalbak sa kanu kajina ndo sugalbakan ari maka di kaayunan Allah subhanahu wa ta'ala na antubay pakasapol na so kajambayang. Yani mambusulangay na naupamaning ka di jambayang sutaw. Upamaning ka di ran galbak sutaw sa di ran jambayang sutaw na yani yamay to na di dar makasapol sa kanin. Da makasapol sa kanin sa kanukang galbakin sa kanugalbakamban to ang mga fahish. Kagila kami ito mga pagalisya kanu agam Islam na tuba katagan o pidalo kajambayang. Di kesen to akalbihanin na upamanin na susambayang na makasapol sa kanugalbakan ang mga fahsya iwal munkar. Kagila kami ito mga pagalisya kanu agam Islam. Dan upamaning kekalilinyan untain sel kita no ikasapalan tanu ar makasapol sel kita no sa kanu kanggalbag tanu sa kanu mga galbag ari kanyan Allah subhanahu wa ta'ala mga galbakan asupak lu kanu Allah subhanahu wa ta'ala dan parihalan tanu isambayangannya ka nyadam ba iupamanin makasapol sa kanu ulang unugalbakan ungkir lu sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mga pagalisya kanu agama Islam na as-salatu afdalul a'mal inda Allah ta'ala ba'da syahadatain. Itago tanu sa ginawa inyaba asambayangan niya na afdal. Yani mana pinakamapya agalbakan. Nyaramba darla mawanun agalbakan. Pinakamapyan agalbakan lu sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala ba'da syahadatain sa kanu ulianan o syahadatain. Yani mana suka daul sa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yani mana su syahadatain suka saksinan ka sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala suka saksinan ka sa kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yadan makatundog pinakamapyan nyaba piddaluan niya na piddaluan niya kajambayang. Telung mga pagalisya kanu agama Islam malabit tanu akalbihan at piddaluan niya sambayang na suka parihala sa kanu sambayang. Al-muhafadatu ala ada'is salah. Suka parihala sa kanu katunay sa kanu sambayang na tughassilul khataya wa tukaffiru sayyi'at. Yani makna mga pagalisya kanu agama Islam na suka parihalan utaw sa kanu katunay nin sa kanu sambayang na kagagasan sulang ulangun o kamistikan utawan to. Kapunasin sulang ulangun o kamistikan utawan to. Kasapenganin sulang ulangun udusan utaw. Ndoron ikatunay na taw sa sambayang. Ndoron ikaparihalan utaw sa sambayang. Na apiapan sutawan to kanakan nag-aran galawakin ang mga kadupangan. Arnang galbakin upaman supak sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala uliananin pinarihalanin su sambayang lima timan awakato na nakagagasan suntuba upaman akadosanin ndo kasapengan sulang ulangan antu upaman nagalbakanin nanggalbakin asupak lu kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathalin nahri جار غبر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini upamanin benya na 5 timamba niya awakatu. Ini upamanin sa kamasali nahrin. Mana tiginin niya lawas sa ig. Mana lawas sa ig. 5 timanan niya ba asambayang na inyupaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sa mana sekanin mana sekanin lawas sa iga siya tigin sa kanu siya mun sa kanu atag ubangawan o isasal kanu siya mun sa kanu atag ubangawan o isasal kanu siya sa kanu alinin Ntuba tigin lawas sa iga na yagtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Yani makna na penggagasa kanin luba sa kanu penggagasa kanin luba sa kanun tuba lawas sa iga sa makalima sa kanin baparuman. Luba sa kanun tuba lawas sa igluro mun sa kanu bangawan o walinin. Na yani resulta na umingka siya kanu dalam kagabian ka umangay ka makalima ka makabego na apiangi na dar masama sa kanu lud utaw na may tubumba sa sambayang umingka makalima karan makajambayang siya sa kanu dalam kagabian na masikan daden masama sa kanu upamanin kadusan utaw umingka enggal bakanin so sambayang sa para sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل الله تعالى الصلاة سببا في مغفرة الذنوب قبلها بناوين الله سبحانه وتعالى سنيابا أسمبايان بانياسا سببا في مغفرة الذنوب kasabapaninnya akapagampunul Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu mga kadusanan tu nauna upama ninggagalinya nangka ampunun Allah subhanahu wa ta'ala so mga kadusanan ka anauna mangandam ka arnan dusa nangka anauna na naparihala ka sa tiddo ipiddaluban niya sambayang ka kasabapanin niya akapagampunul Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu upama ni nakadusano taw haythu tahillu rahmatullahi ala al-abd Ndoron ikang galbag no tau sa kanunya ba asambayangan niya. Ndoron ikaparihala no tau sa kanunya ba asambayangan niya na mapatut dan serkanin ipiddaru alimunullahu subhanahu wa ta'ala serkanin. Yani makna na magadamin dan ilimunullahu subhanahu wa ta'ala serkanin o mingka upamanin na itunenin sa mapya yani makna na ang galbagkanin susimba sayaning kapenggalbaklun na para sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kinadalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingin sa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir atau idza ijtunibatil kaba'ir. Linabi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inyaba 5 timana wakato. So 5 timana wakato ndusu jamaat siya sa kanu kapito gainin atau ka Ramadan ila Ramadan. Yani mana siya sa kanu tilanduan o salagun. Siya sa kanu dalikupanin. Na anika anggal bakan ito tawbe namba na mukaffiratun ma bainahunna. Na napkaampun pagampun Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kadusan sa sabab sa kanu kinatuganon ka sa kanu namba upamanin as-salawatul khams andoso kaltunin ka sa kanu jum'ah siya kanu kapitugainin sa kamay tubon o sukaparihalan ka siya sa kanu kadalikupan o Ramadan asal mambu ka pinananggilanan ka sa mga maslanto ang mga kadusan yaran katundog na sambayangan niya mga pagali siya kanu agama Islam na as-salatu nurun. Sambayang ba niya na nasigay? Sigay no tao. Sigay so sambayang. Wa hidayatun wa hujjatun li sahibiha fid dunya wal akhirah. Tutuloy niya do tanda niya ba upamanin na so sambayang na nanyaram ba itanda no tao. Nyaram ba ipalitan, nyaram ba isigay no tao na so sambayangin. Yani makna da upamanin ka so tao abala sambayang na nyabay palitanan ka yaba itanda ng ka nyaba itanda sa natuturo ka tinuturukan Allah subhanahu wa ta'ala uming ka so tawon to na itunainin so sambayang magijampan isya sa dunya na katawan din mapajanggaya atau kakatawan din
mapajanggaya untain itaw balasambayang labi-labi lu sa kanu kawatamunun ka lu kanallahu subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pidalunin man hafadha 'alaiha langumpan tao hafadha 'alaiha parihalanin so yamay tuna so sambayang banto na kanat lahu nurun nyaka adnan tuba nyak maadan sun tuba sambayang sa maadan susambayang bantu lusa kanu tawan tu atinumukan ulun sa sigay ikabaluyanin tanda selkanin dumabaluin tu kasabapan kapasin kalipuasin lusa kanu yaumul qiyamah maka umaso yaumul qiyamah yani mana na lusa gay amoli. As-salatu sababun liraf'id darajati fil jannah. Sambayang banyak mengapagali siya kanu agama Islam na nakasawapanin niya kagkapuluno bangkata na taulu sa kanu suruga. O kalilinyanan ka agkapulo bangkata ng ka na parehala ka susambayang. Kalinyanan ka isaka mapuloy bangkata ninlu sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala na parehala ka susambayang. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yanin pidalo tigin حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه عليك بكثرة السجود pidalo Rasulullah sakani Thawbananya wajib tigin serka jamikali katigin bikathrati sujud yani mana ikapakadakeng ka sakanu kasujuden ka kapakadakeng ka sakanu kasujuden ka lu sakanu Allah subhanahu wa ta'ala yani mana wajib serka zamikali ka ikapakadakeng ka sakasujuden ka sakanu beneng ka yani mana suka jambayang ka lu kan Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka la tasjud lillahi sajadatan kagira upamanin na daden siya sakanu kinasujuden ka sayaneng ka kinasujud sakanu beneng ka nanda para sakanu Allah ta'ala illa rafa'aka Allah biha darajatan yani maknana daden sakanu satimambu asujuden ka daden kanu satimambu akasujuden ka ya ditabiana ipubuno Allah subhanahu wa ta'ala menunselka su bangkatan ka wa hatta anka biha khati'ah andoron ikajambayang doron ikasujuden ka nana ipuno Allah ta'ala selka su bangkatan ka nana punasan menunselkan Allah ta'ala su kadusanan ka bal innal mudawamata 'alaiha wa kathratu taqarrub ila Allah ta'ala biha sababun limurafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. O kalinyanan ka imaddagaparanan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalinyanan ka amaddagaparanan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tatap ka ikaparihalan ka sa kanu kajambayang. O kalinyanan ka amaddagaparanan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadan jelas mengapagali siya kanu agama Islam na sambayangannya na sobra ikadakkel kasako pimpan magijampan magijampan kasangka dengka lu sakanu kajambayang ka na kasangka dengka lu sakanu kajambayang ka na nandai sa sangkad loba sakanu kajambayang ka na ibono Allah ta'ala so bangkatan ka na so sangka dengka menasatiman na pabunasun Allah subhanahu wa ta'ala so upamanin kadosanan ka. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi entain panitao atau kalang-lang panatao upamanin na midsuti sekanin sa kinaganatin fi baitihi yani mana midsuti sekanin siya sa kanwalin thumma masya ila baiti min buyutillah muli sa kanuntunan na linumakos kanin sayaning kinalakaw na minangay sa kanin lu sa kanwali ng Allah subhanahu wa ta'ala sayaning kahanda sa kanuntuba na liyaqdiya faridatan min faraidillah yaning kahanda sa kanu kinaangi kapagangin lu sa kanwali ng Allah subhanahu wa ta'ala
na ipadunay ninso paradun Allah subhanahu wa ta'ala. Ipadunay ninso pudsakan paradun Allah subhanahu wa ta'ala na yaka adanan tuba ataw na kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan na yaka adan o dua sangka rimban tu na so isaban tu asangka din na tahuttu khati'atan. Yani mana nakapandeng kapunas kaawanin kaladagin so dosa nengka nasuka sangka rengka menen sakanu satimana ay nengka wal ukhra na tarfa'u darajatan na nantu menambai pepuluh sakanu pangkatan nengka. Kagila kami itu mengapagali sakanu agama Islam dan na parihalantan ni sambayangannya kau pamening ka agapia sambayang banyak dan na agapia sulang-ulang nugal bekantanu. Na umi menengka mabinasa sambayang na baminasa pun sulang-ulang nugal bekantanu. Kagila kami itu mengapagali sakanu agama Islam dan na apia mga pedo kutika ni importante dan na kanggena misalkanu so kawagi usal kami. Syabutaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.